कारी मोहम्मद अय्यूब, ये आशरा के कारी हैं। तय्यबा, दुर्रा, शातबिया हिफ्ज़ है, दोरा हदीस में पहुँच गए हैं। जमुल जमा में तमाम कुरान पर अबूर है, फ़र्दन एक एक रवायत में अबूर है। सूडान में मुकाबलों में हिस्सा ले चुके, मक्का मुकरमा में मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। अब ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान के माया नाज कारी और मुकम्मल आलिम भी हैं और अगले साल इंशाअल्लाह बीए का इम्तिहान पास करेंगे। आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी सोचें, तलबा भी सोचें कि क्या कर रहे हैं आजकल। जज़ाकल्लाह। बेटे टाइम कम है, मुख्तसर। आवाज़ बिल्कुल ना आए भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा
ولكن رسول الله وخاتم وكان بالمؤمنين رحيما. وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Yeah!
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قانون كلية التوسل ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ورش كلية التوسل ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما بابن كثير مكي رحمه الله تعالى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إمام البصري رحمه الله تعالى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قانون كلية التوسع. إما يبلغن عندك
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دوري بصري رحمه الله تعالى التوسل. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ما بن عامر الشامي رحمه الله تعالى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إمام ورش طول كسا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إمام حمزة رحمه الله تعالى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إمام النسائي رحمه الله تعالى توسل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, ये शेख को इम्तिहान भी दे रहा था और बहुत कम मिस्री हजरात आते हैं जो कि सारी क़िरात को समझते हैं, बहुत कम होते हैं। फिर समझते हुए भी जमुल जमा में बहुत ही मुश्किल है, फिर जमा हरफी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। माशाअल्लाह, ये आपके सामने यहाँ की कारकर्दगी बैनुल अक़वामी सतह पे सामने आ रही है। अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए।